स्टूडेंट्स आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल को तुम स्वागत। प्रिय छात्र छात्री माने आमर बर्तमान हाफ इयरली एग्जाम चलुची। यही कारण तुमर जो सब प्रश्न तुम एग्जाम रे आसीबो सेथिपाई मु जोरसोर प्रस्तुत तुम आरंभ कर सारी। यही प्रस्तुतिर उदाहरण स्वरूप मु तो ऑलरेडी विज्ञान गोटे प्रश्नपत्र विथ उत्तर से भली गणितर गोटे हाफ इयरली प्रश्नपत्र सहित उत्तर तुम सहित मुझे सेयार कर सारी मो भिडियो तुमने से गुड़िक निश्चय आम चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल गुड़िक उपलब्ध। तुम से गुड़िक देखीदेव से प्रश्न गुड़िक अधिकांश परीक्षा आसो 100% ग्यारंटी दि जाऊँगी जे प्रश्नपत्र विथ उत्तर क्वेश्चन एंड आंसर तुम पाइज से गुड़िक तुम सियोर एग्जाम आसो। तेणु आउ व्यस्त विव्रत न हो अभ्यास सब आरंभ कर दियो। जो मानकर काली साहित्य परीक्षा अच्छी से मु ओडिया रे गोटे सेट बर्तमान प्रस्तुत कर दूची। आज राति काली सकाळ हाथ में टाइम अच्छी तुम मैंने देखीदेव। आउ जो मानकर गणित प्रश्नपत्र अच्छी विज्ञान अच्छी से प्रस्तुत आरंभ कर दियो। आमर विज्ञान आउ गणित तार दुईटी प्रश्नपत्र सेट विथ उत्तर मु चैनल ऑलरेडी तुम मान पाखक पठे सारी। तेणु आउ काल विलंब न करी आमे ओडियाटा आरंभ करदे। ताल तुम मैंने सब देखिपार्थुव ये प्रथम अर्धवार्षिक तुम समाप्ति सूचक मान निर्धारण देछि 2025 पूर्ण संख्या एठी तुम रोल नंबर विभाग ये सब तुम नाम पूरण कर। श्रेणी सप्तम विषयटी हूँ तुम साहित्य बा ओडिया मातृभाषा। ताले आमे आगू बढ़िबा। पूर्ण मार्क हूँ तुम 50 मार्क। ताले आमे वर्तमान 1 नंबर रु उत्तर आस्ते आस्ते करिका जिबा। ताले चलो आगू बढ़िबा। प्रश्न गुड़िक गोटे पर गोटे देखिबा। हाँ ताले 1 नंबर प्रश्न को आमे पढ़ेबा सीधा। 1 नंबर प्रश्न तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। ये 5टी प्रश्नर उत्तर तुमको करिया पड़ो। 2 5 10 मार्क ये देखी दियो। तुम 1 नंबर प्रश्न जोटा मु बर्तमान तुमको सूचना दूची। 1 नंबर प्रश्न 1 नंबर तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। 1 नंबर रे 2 गुणन 5 ये लिखा जाइए। 2 गुणन 5 अर्थात 10 मार्क अच्छे 1 नंबर प्रश्न पर। प्रथम प्रश्न 1 नंबर का श्रीकृष्ण को कलामाणिक कहबार तात्पर्य कौन। अति सुंदर प्रश्न। तुम जानिच श्रीकृष्ण माँ जशोदा माणिक परी मूल्यवान वस्तु थे। माणिक जेपरी मूल्यवान श्रीकृष्ण माँ से भली मूल्यवान वस्तु थे। आ श्रीकृष्ण रंग कला हो माँ श्रद्धार मो कला माणिक बोली संबोधन करते। ताले उत्तरटी तुम पाइगल। एबे खुदीराम कहीं इतिहास प्रसिद्ध हेले यही प्रश्नर उत्तरटी मुझे लिखिदे। पराधीन मातृभूमि मुक्ति खुदीराम आंदोलन करथिले। एथिपाई तांकु मात्र 19 वर्ष बयस इंग्रेज सरकार फांसी देते। ताले देख जदि देशभक्ति शिखिबार अच्छी जदि देश सेवा देशमातृका को केमिति भल पाती जानिबार थाए ताले खुदीराम को चरित्र को पढ़। खुदीराम को देशभक्ति ही तुमको सूचना मिल देश सेवा कौन देशभक्ति कौन मातृभूमि किपरि मातृभूमि को पराधीनतार मुक्ति करने मातृभूमि किपरि जीवन देव पड़े एक कथा खुदीराम ठू शिखा मिले। तेणु खुदीराम प्रकृत में वास्तव में इतिहास प्रसिद्ध थे। ताले एठी मु उत्तर लिखिदे। मात्र 19 वर्ष बयस इंग्रेज मैंने फांसी देते। यही अनन्य देश प्रेम से इतिहास प्रसिद्ध थे। ताले बुझीगल खुदीराम प्रश्नटी खुदीराम कहीं इतिहास प्रसिद्ध। ताले 1 नंबर ख भी सरीगला। एबे ग प्रश्नटी आसला। ए ग प्रश्नटी नचिकेता द्वितीय बर कौन प्रार्थना करते। यहाँ गोटे गल्प तुम गल्पर तुम जानिच नचिकेता द्वितीय बर रे संसारवासी किपरि दुख दुर्दशा पाप शोकरू मुक्ति लाभ करेंगे से आवश्यक मंत्र और साधना विधि प्रदान करने यमराज को प्रार्थना करते। ताले पिला माने 1 नंबर क ख ग एबे हेगला। एबे घ प्रश्नटी देख
ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳେ ଦଳେ ଆସି କରନ୍ତି କାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର। ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ, ଏ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲେଖି ସାରିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବବହ। ସେଠାରେ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବସି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କରିବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଏବଂ ଅହିଂସା ପ୍ରଚାର ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଛି ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗେ ଉଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ତ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ 4ଟି ସରିଗଲା, କ ଖ ଗ ଉଁ ବି ସରିଗଲା। ଏବେ ଘ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ଚାଲ କରିବା। ରାବଣକୁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାବଣ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ, ମନ୍ଦମତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ରାବଣର ଚରିତ୍ର ଉତ୍ତମ ନଥିଲା। ରାବଣର ମତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ତାର ଚରିତ୍ର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସେ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ରାବଣକୁ ଦୁର୍ମତି ବା ମନ୍ଦମତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ରାବଣ ଦୁର୍ମତି, ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟାଇପାରେ ବା ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ବା ଯେ କିଛି କ୍ରୂରତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ମାତା ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ରାବଣକୁ ଦୁର୍ମତି କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ଏଠି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମନ୍ଦମତି ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ବା ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ଦୁର୍ମତି ବା ମନ୍ଦମତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହା ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। 10 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଅଲରେଡି ପାଇଗଲ। ଏବେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। 5 ଗୁଣନ 2 10 ମାର୍କର। ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି, କାଳ ପରାଭବେ ଦେଖାଇ ହିଆ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ତମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସରଳାର୍ଥଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡି ଲେଖିଦେଇଛି। ୟାର ଲେଖା ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ। ୟାର ଉତ୍ତରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ। ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ଉକ୍ତ। ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ଇଏ କେଉଁ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଛି ତୁମେ ଆଗେ କହିବା ଦରକାର। କହିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କବିତାକୁ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ତାହେଲେ ଲେଖିବ। ଆମର ସାହିତ୍ୟ ବହି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳାର୍ଥଟି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳାର୍ଥଟି ତୁମେ ଲେଖିଦେଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାର ଲେଖା ଏଠି ହେଇଛି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ... ଲେଖିଦେବ ଭାସେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କୌଣସି ଘଟଣା ଅନୁଭବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ନିଜର ବିଚାରଧାରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଏକ ତୁଳନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ, କାରଣ ଆମକୁ ସେ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାରାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ତାରାକୁ ଛୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତାରା ହିଁ କହିବା ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମହାନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାରା ଆମକୁ ସିନା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଜଗତ ଅଛି ନା, ସେଇ ଜଗତର ସେ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବେ। ସେଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିବେ, ବିବେଚନା କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ କଥାଟି ହେଲା, ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ସେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ତ କହିବ ନା। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରୁଛି, ସେମିତି ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ତାରାମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କାହା ରାଜ୍ୟର? ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତାରାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ତ ଏଇଆ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ବା ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ
ତାହାକୁ ସେଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ ଯଦି ତାରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଆମେ ତାରା କହିବା, ଯଦି ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିବା। ଏଥିରୁ ମହତଙ୍କର କି ଯାଏ ଆସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କିଛି ଆମେ ଛୋଟକୁ ବଡ଼ ବା ବଡ଼କୁ ଛୋଟ କହିଦେବେ ଏଥିରେ କାହାରି ମହାନତା ହାନି ହୁଏନି, କାରଣ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥାଟି ସତ, ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ହିଁ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ମହତ ପଣିଆ ଏଥିରେ ହାନି ହୁଏନି ବା ମହତଙ୍କର ଇଏ କଥାରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ତମେ ଏବେ ପାଇଗଲ, ସରଳାର୍ଥଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳାର୍ଥଟି ତମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତମେ ତ ଗୋଟିଏ ସରଳାର୍ଥ ଯାହାହେଲେ ପାଇସାରିଲଣି, କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 1 ନମ୍ବର ସରିଗଲା, 2 ନମ୍ବର ବି ମଧ୍ୟ ତମର ସରିଯାଇଛି, 2 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଚାଲ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତମେ ଲେଖିବ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ନିଆଁ, ନିଆଁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ଅଗ୍ନି, ନିଆଁର ଅଗ୍ନି। ସେହିଭଳି ବସନ, ବସନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବସ୍ତ୍ର, ବସନ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ, ଏ ପ୍ରାଚୀନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାତନ, ପୁରାତନ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଡାର, ଡାର ହେଉଛି କାଠ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି। ପ୍ରାଚୀନ, ପୁରାତନ ବା ପୁରୁଣା, ନିଆଁ, ଅଗ୍ନି, ବସନ, ବସ୍ତ୍ର, ଡାର, କାଠ। ଏବେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଚାଲ ଆମେ କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ ଦେଇଛି 1 ଗୁଣନ 5। ଏଇ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ତମେ କଲ ଏଟା 1 ଗୁଣନ 4, 1 ଗୁଣନ 4, 1 ଗୁଣନ 4। ଏକ ଗୁଣନ 4। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି 4 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଲାଭ, ଉଦୟ, ପ୍ରଚୁର, କ୍ଷୁଦ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ରର ବୃହତ, ପ୍ରଚୁରର ସ୍ୱଳ୍ପ, ଉଦୟ ଅସ୍ତ। ଲାଭ କ୍ଷତି ହେବା କଥା, ବାସ୍ତବରେ ଏଠି କ୍ଷତି ୱାର୍ଡଟି ନଥିବାରୁ ଲାଭ ସହିତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲାଭ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲାଭ ସହିତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଅନ୍ୟ 3ଟି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। 1 ଗୁଣନ 5, 5 ମାର୍କ ଅଛି, ଖୁବ୍ ସହଜ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କୁମାର, କୁମାରୀ, ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପିତା, ମାତା, ନର, ନାରୀ। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ତମର ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଭାବ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସ ବସିଲେ ସ୍ୱଭାବ ହୁଏ, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ସ ବସେଇବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ସେମିତି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ। ସେମିତି ଆମର ଅବଲମ୍ବନ, ସ୍ୱ-ଅବଲମ୍ବନ ହେବ, ସ୍ୱ-ଅବଲମ୍ବନ। ଅଭିମାନ, ସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଲଗେଇବ। ସେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଦେଖ। ଭାବ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସ ବସିଗଲେ ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଭାବ ହେବା କଥା, ଏଠି ସ୍ୱଭାବ ଲେଖିଛି। ଭାବ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସ ବସିଲେ ସ୍ୱଭାବ। ସେଇଭଳି ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହେବ। ଅବଲମ୍ବନ, ସ୍ୱ-ଅବଲମ୍ବନ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେଇଯିବ। ଅଭିମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଇଯିବ। ଅଧାୟ, ସ୍ୱଧାୟ। ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ ସ୍ୱ ଲଗେଇଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର 6 ନମ୍ବର
प्रश्नटी मध्य आमर उत्तर सरीगला। एबे चलो 7 नंबर दिवा। बड़ भौणी विवाह उपलक्षे 1 सप्ताह छुट्टी नेबा निमंते प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त लेख। ताले दरखास्तटी एथिरे तुम 5 मार्क रही। खूब सुंदर भाव तुमको ये लिखा पड़ो। देख मु तुम यहाँ करदे तुम दरखास्त टे लिख। चलो ये गोटे रचना भी अच्छी दरखास्त भी अच्छी। ताले दरखास्त आगे तुम देखी दियो 5 मार्क री ताले देखी दियो। ये लिखाई भौणी बाघर पर गोटे सप्ताह छुट्टी निवेदन करी प्रधान शिक्षक को दरखास्त। ताले दरखास्त टी केमिति लिखिबा चलो मु कहि दउची। माननीय श्रीयुक्त सरकारी हाँ माननीय श्रीयुक्त तम विद्यालय नामटी लिखो। ये सरकारी हरिसदा नोडाल हाई स्कूल प्रधान शिक्षक लिखाई। तुम किंतु जी जो स्कूल से स्कूल नाम लिख तापर महोदय एमती डट 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 लिख समीपेशु श्रेणी शिक्षकों जरिया तापर विषय वस्तु आरंभ है महाशय निवेदन अभिप्राय यही जे निवेदन कारण यही लिखले भी चलो। निवेदन अभिप्राय यही जे मु तुम निज ना लिख ना ये बबीता गुप्ता कि रश्मिता गुप्ता कौन दे तुम से लिखिदेवनी तुम निज ना लिख। मु आपण विद्यालय तुम श्रेणी ये 10वीं श्रेणी लिखाई। तुम 10वीं लिख ना तुम लिख 7वीं श्रेणीर अध्ययन करे रोल नंबर ये 4 लिखा जाइए। तुम 4 लिखनी तुम निज रोल नंबर लिख। ताले कौन कौन गुड़ा लिखनी मुझे तुमको कहीदे। श्रीयुक्त माननीय श्रीयुक्त ये जो सरकारी नोडाल स्कूल मुझे तुम निज स्कूल ना लिख ये तापर आउ जा अच्छी लिख। तुम स्कूल प्रधान शिक्षक लिख महोदय समीपेशु लिख। श्रेणी शिक्षक जरिए जोड़ा मुझे अंडरलाइन करा तुम लिखनी महोदय निवेदन कारण यही जे मु तुम निज ना ये लगे मु आपण विद्यालय 7वीं लिख 10वीं जगह 7वीं श्रेणीर अध्ययन करे रोल नंबर निज रोल नंबर लिख। मोर बड़ भौणी बाघर पर मु आसंता गोटे सप्ताह विद्यालय रे अनुपस्थित रही। ये तुम डेट लिखिपर क्यों डेट कौ डेट रु कौ डेट को तुम चाहूच छुट्टी पाई ये डेटा मेंशन कर कि तले भी डेट लिखिले चलो। तेणु डेट लेख। एणु विनीत अनुरोध करे कि आपण दयाकोरी उक्त दिवस गुड़िक कौ दिवस जो दिवस गुड़िक तुम ऊपर देथिबो डेट लिख से दिवस गुड़िक मनकर तुम गोटे जेकोसी गोटे डेट लिखिदेव 15 तारीख 15/8 रु 15/7 कि तुम 15/10 15/7 रु 22/7 ताहले 22/7 पर्यंत छुट्टी ना चाहूँ से दिन मेंशन कर आपण निकट में चिर उपकृत हेबी। तापर ये आपंकर आज्ञाधीन छात्र कि छात्री जहाँ तुम ना हो तुम ना ये रुबिता गुप्ता लिखाई तुम निज ना लिख आउ रोल नंबर जहाँ तुम से लिख। ये तारीख तुम परीक्षा जो दिन अच्छी से तारीखटी देव आइदर से 22 तारीख कि तुम 23 तारीख जो तारीख रे परीक्षा अच्छी 22/9 पकईदेव 22/9 जदि काली कार परीक्षा अच्छी 22/9/2025 लिखिदेव आ कौन है। ताले एथि सहित तुम 7 नंबर प्रश्नटी सरी जाइए। या 8 नंबर उत्तर चल आम जल्दी जल्दी करवा तुम मैंने पढ़व पुणी केते जल्दी तुम एगुड़ा प्राक्ट कर प्राय 50 शब्द मध्य जेकोसी गोटे विषय रचना यहाँ 6 मार्कर प्रश्न। तेणु 50 शब्द मात्र कही आहरी अधिका शब्द तुम लिखिपार। ये तुमर प्रिय खेल अच्छी कि गुरु दिवस मु गुरु दिवस तुम मान गोटे लिखिदे सुंदर करके ये गुरु दिवस तुम लिख। उपक्रम गुरु दिवस टी ताले उपक्रम गुरु दिवस देख गुरु दिवस टी जड़े महान शिक्षाविद और दार्शनिक उनका जन्म दिवस प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मास 5 तारीख गुरु 5 तारीख यही दिवस विद्यालय मानक पालन करा जाए। भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को परामर्श अनुसार यही दिवस को गुरु दिवस रूपे पालन करा जाए। उपक्रमटी एतिक लिखिल। तापर आसीगला दिवस महत्व सी थे विश्वविद्यालय जड़े अध्यापक आउ दार्शनिक दर्शन शास्त्र से सी थे विश्वविद्यालय जड़े अध्यापक
दर्शन शास्त्र रे से विद्वान बा विद्या दान भी करथिले आउ दर्शन शास्त्र रे से डिग्री करथिले भारतर राष्ट्रपति होई से जनसेवा रे निजकु नियोजित करथिले शिक्षक मानकु से यथेष्ट सम्मान देउथिले तांको मतामत अनुसार तांको जन्मदिवस टी गुरु दिवस भाव पालन करा जाए गुरु दिवस दिन विद्यालय छात्र छात्री माने फूल चंदन धूप दीप आदि दे पूर्वतन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रतिमूर्ति रे फूल्यमाला बा प्रतिकृति छवि फोटो पिंधाई धूप दीप दे छात्र छात्री माने गुरु मानकु भक्तिर सहित पूजा करती गुरु दिवस महत्व संपर्क छात्र छात्री माने वक्तव्य प्रदान करती शिक्षक शिक्षयित्री माने मध्य भाषण आकार रे छात्र छात्री मानकु एई गुरु दिवस महत्व बा शिक्षक गुरु मानकर महत्व राधाकृष्णनकर विचार दक्षता आउ तांको जन्म माने वृत्तांत बा तांकर जो आदर्श ये सब विषय पिला मानकु बुझांती आलोचना करा जाए एवं शिक्षक छात्र छात्री माने राधाकृष्णन प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य प्रदान करती शेष विद्यालय एक सुस्थ वातावरण सृष्टि करने यही दिवस पालन करा जाए गुरु और शिष्य मानकर पवित्र संपर्क विषय समस्ते जानिबा उचित आउ यही महान महतजनक पद अनुसरण करबा पाई मध्य गुरु छात्र माने एई सुनागरिक केमिति छात्र माने हेई पारिबे ए देशर भविष्य से माने ना तांको हाथ रे देशर भविष्य नष्ट हुए तेणु गुरु शिष्य संपर्क एटी गुरु शिष्य संपर्क निगुण बा संपर्क टिका मजबूत हवा संगे संगे छात्र माने तांको भविष्य को गढ़िया पाई एटी शिक्षा अर्जन करती ताले ये थिला हमर गुरु दिवस विषय वर्णना ताले 8 नंबर सरी जाइछि एथि सहित तमर समस्त प्रश्न उत्तर 50 मार्कर प्रश्न उत्तर आम शेष करचे पिला माने एबे ठार आरंभ कर दियो आ मु ग्यारंटी दउछि एई सब प्रश्न निश्चय तुम परीक्षा रे आसीबो आ तुम माने भलो भाबरे यार उत्तर सठिक भाबरे लिखिबो ताले किछि लॉन्ग टाइप अवश्य क्वेश्चन रहि जाइछि 2-3 थर लिखि प्रैक्टिस कर दियो त माने आराम रे सेबडा सब कर दी परिबो किछि भी असुविधा नै ताले समस्तंकु मु पुनि थरे आशा करूछि आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल जो माने भी एपर्यंत हमरो सब्सक्राइब करिन कारण चैनल रहितला माने तम काम रे आजि लागुछि काली आउ काम रे लागिबो सब दिन पर्यंत जते दिन पर्यंत मु अछि आउ चैनल अछि सेते दिन पर्यंत कोनोसी ना कोनोसी पिला रे काम रे लागुथबो तेणु जो माने भी सब्सक्राइब करन से माने सब्सक्राइब कर दियो आउ भलो भलो वीडियो मध्ये तम पाखरे पहुंचबो एमिते भी क्लास वाइज वीडियो गुडी को मु तुमको प्रति चैप्टर वाइज तम पाखको सप्तम अष्टम अन्य क्लास नवम दशम पिला भिडियो प्रस्तुत करुच्ची समस्त पुणी थे शुभकामना करुच्ची समस्त परीक्षा भल करंतु भल मार्क समस्त जय जगन्नाथ।